استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان گمان میکنم که برای ملت تاجیک، برای خلق تاجیک، برای خلقی که دارای تمدن بسیار بزرگ است، با دست آوردن آن خود یکی از نشانه‌های بزرگ است، یکی از دستاوردها با دست آوردن همین استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. و خوشبختانه برای نوعی گردیدن با این سطح در سرگاه این دستاوردها، در سرگاه این صاحب استقلال ما پیش از همه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان میایستد که ما از با تلاش‌های شبانه روزی این سرور غمخوار ما با همین روزهای نیک و آسایشته آمده رسیدیم. وقتی که سخن درباره صاحب استقلال کشور عزیزمان میرود، خدمت‌های معارف پرورانه رهبر دولت همیشه پیش نظر میآید. هرچند که استقلال دولتی تاجیکستان 34 ساله می شود، برای تاریخ نه آنقدر صحنه طولانی محسوب گردد، هم خوشبختانه توانستیم که با تشبث رهبر دولت در این مدت کوتاه تاجیکستان عزیز را در عرصه بین الملل از همه جهت، هم با تشبث‌های بین المللی و هم با تشبث‌های خود داخلی کشور معرفی کرده توانیم. امروز با افتخار گفته می توانیم که ما از با سیاست خردمندانه رهبر دولت ببینیم که در تاجیکستان عزیز ما بغیر از آزمون‌های سطح فنی و جمهوریوی دیگر آزمون‌های تأسیس یافته‌اند که همه اینا همین نتیجه ثمره صاحب استقلالی کشور عزیزمان میباشد. باعث افتخار است که در قطار دیگر تشبث‌های رهبر دولت بعد از تقسیم نمودن کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов بعدا تقدیم نمودن همین شاهنامه و اعلام گردیدن آزمون شاهنامه‌خوانی در سال 2026 گمان میکنم که همین از محصول صاحب استقلالی کشور میباشد. و ما رو ضرور است که هر یک فرد جامعه کشور با قدر این خدمت‌های رهبر دولت، با قدر این زحمت‌های شبانه روزی رهبر دولت برسیم و این استقلالیتی که این صاحب استقلالی که برای کشور ما نصیب گردیده است با تمام هستی خود آن پایدار نگه داریم و برای آیندگان زمینه خوبی گذاشته باشیم. استقلالیت نعمت است که بعد از 1000 سال خلق تاجیک به آن مشرف گردیده است. استقلالیت در سرخط تمام موفقیت‌های قرار دارد که در دوام 13 ساله خلق شرفمند ما آن را صاحب گردیده است. خودشناسی ملی و از قرن عصرها بلند گردیدن صدای خلق تاجیک با شرافت این استقلالیت به وجود آمده است. استقلالیت ما را معرفی کرد. استقلالیت در منبرهای جهانی در سطح بلند بین الخلقی صدای ناب تاجیکی را تنین انداز گردانید. استقلالیت توانست که در تمام جبهه‌ها، در تمام ساحه‌ها ما با میل اختیاری خود دستاوردهای صاحب گردیم که خیلی و خیلی بی‌نظیر میباشند. استقلالیت با پیش گذاشتن همه هدف‌های استراتژی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در یک مرحله کوتاه همه مانع‌ها را برهم زد. امروز ما با سری بلند از آن سخن میگوییم که خلق تاجیک در مقیاس جهانی، در مقیاس بین المللی، در سازمان ملل متحد صاحب یک آواز است و این استقلالیت بود که تاجیکستان را همچون کشوری تشبثکار برای جهانیان معرفی کرد. همه تشبث‌های تاجیکستان از جانب رهبر آن، از جانب پیشوای معظم ملت یکدلانه قبول گردیدند. استقلالیت برای خلق تاجیک صلح را، وحدت را هدیه کرد و این صلح و وحدت تحکیم بخشنده تمام رکن پایه‌های استقلالیت گردید. اگر در دوام 1000 سال خلق تاجیک چنین وحدت را می داشت، اینقدر گنجینه‌های فراوانی که در اختیار داشت از دست نمیداد. اکنون این استقلالیت است که وحدت و اتحاد ملت و خلق تاجیک به یک نیروی نهایت بزرگ تبدیل یافته است. امروز خلق بزرگ تاجیک در همه جبهه‌ها، در ساحه اقتصادیات، اجتماعیات، سیاست و امثال این خود تصمیم گذار است. خود با همه میل و تجربه‌ای که حاصل کرده است پیش می رود و باشد که
ин истиқлолият ба наслҳои минбаъда як давлати боз ҳам устувор, пешрафта ва соҳиби тамоми дастовардҳои бузургро боқӣ гузорад. В этом году нами отмечается 34-я годовщина независимости. Это важная веха в истории нашей страны, отражающая путь, пройденный от становления молодой республики к уверенно развивающемуся государству, открытому к сотрудничеству и крепко стоящему на своих национальных и культурных ценностях. Независимость Таджикистана – это не только политический выбор, но и проявление зрелости нашего народа, его стремления к миру, стабильности и развитию. За эти годы была проделана огромная работа по укреплению суверенитета, созданию современных институтов, обеспечению межнационального согласия и устойчивого экономического роста. Особое внимание в нашей стране уделяется сохранению и продвижению культурного и языкового многообразия. Таджикистан – многонациональная страна. В Конституции Республики Таджикистан русский язык закреплен статус русского языка как языка межнационального общения. Одним из ключевых факторов успешной языковой политики в Таджикистане является личное внимание и стратегическое руководство со стороны президента Республики Таджикистан, основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Таджикский национальный университет, соответственно, факультет русской филологии, играют ключевую роль в реализации государственной языковой политики нашей страны. Мы все хорошо знаем, что 3 раза была принята государственная программа развития, изучения и преподавания русского языка, русского и английского языков. И наш коллектив совместно трудится для реализации данной программы. Так как мы находимся в преддверии такого важного события, такого важного праздника, хочу поздравить всех наших соотечественников, наверное, с самым значительным, самым важным праздником, Днем независимости. Желаю всем нашим студентам, преподавателям, всем гражданам Таджикистана, всем таджикам мира благополучия, счастья, здоровья, успехов, чтобы наша страна в долгие годы развивалась так стремительно и достигла, наши студенты достигли высоких вершин. ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 34 соли истиқлолият дар партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомали Раҳмон ва ташаббусҳои ҷаҳонӣ ин шахсияти тавоно тавонист ҷойгоҳи шоистае дар арсаи байналмилалӣ барои худ касб намояд. имрӯз аз баракати истиқлол миллатеро бо номи тоҷик ва кишвареро бо номи Тоҷикистон кулли мардуми сайёра мешиносад ва дар арсаи ҷаҳонӣ мақоми хосе дорад. даврони соҳибистиқлолӣ барои мо имконияти воқеӣ фароҳам овард ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро интихоб намоем. истиқлолият ба мо рамзи олии ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатсозию давлатдории мустақил, кору пайкори пайгиронаи созандагӣ, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонда, меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшид ва дар як вақт ҳаёти озодии ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин намуд. воқеан истиқлоли давлатӣ ба мо имкон фароҳам овард ки густариши ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмонҳои минтақавию ҷаҳонӣ вусъат ёбад ва дар ин замина факултети забонҳои Осиё Аврупои Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон як қатор барномаҳои давлатиро роҳандозӣ намудааст ки барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ бисёр муфид мебошад. ва дар ин замина устодону кормандони Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон як зумра нақша чорабиниҳоро баҳри рушди фарҳанг
ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба роҳ мондаанд. ба мо ҷавонони даврони соҳибистиқлолӣ зарур аст ки ин неъмати бебаҳои миллату давлатро ҳамаҷониба мисли гавҳараки чашм нигоҳ дошта барои рушду пешрафти мамлакати азизамон корҳои созандаи анҷом диҳем ва тавре ки медонем асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббусҳои пайгиронаи ҷаҳонии худ ба созмонҳои минтақавию ҷаҳонӣ барои муаррифии миллати соҳибтамаддуни Тоҷикистон тоҷикон пешниҳодҳои мушаххас менамоянд ва ба мо ҷавонон зарур аст ки вобаста ба ин иқдомҳои ташаббускорона ва эҳёгаронаи пешвои муаззами миллат дар як саф истода ва барои рушди Тоҷикистони соҳибистиқлол ҷаҳду талоши хешро ироа